kung ano mo pa no may so lang tao you know takilang kuan sa ilang king nakilang barangay road na diri sa may and then nata silang gymnasium no kani nga building unsa kini nga building diri te unsa ni nga building barangay hall human human na pero wala pa gamit gigamit na di eh. Sige, so mo nilang ano, new nga barangay hall. Ito sa atong area na to, no? Sa atong venue na gym. Okay, so inani. And guys, kayo na karon buntaga kay ang panahon. Thank you Lord, no, for safety travel. So si Sir no na si Sir dito actually na nagsugod si Sir na dito. No, si Sir Neil and then mo ano ra ta karon, mo insert lang pud go. So thank you Lord for the opportunity, no. Nga na sa karon no nakaanit og abntod makong, okay? So kita-kita niya, no, sa atong uban nga mga skad binaon yang hapon pod, okay? So thank you Lord kaayo na silang gymnasium diri, no, kay kuan kanang hilom ra pod peaceful, okay? So kita-kita taon niya, no, amping tanan, bye bye, God bless everyone.